The world Dunia to yang come akan will be datang different akan from our berbeda dari expectations. ekspektasi kita. The arc of Sejarah human umat history manusia dan informs the lintasan masa trajectory of depan our kita. future. Kita perlu We mengetahui need to know who siapa we kita are dan and bagaimana how we caranya. got here. The Ekologi, ecology, biologi, biology, dan and fisika. physics. Untuk To mengetahui know mana which yang masih paths remain terbuka bagi open to kita us dan mana and yang which mengarah lead pada to dead jalan ends. buntu. 4.5 4,5 miliar yang billion years lalu, ago, debu bintang stardust menyatu coalesced to membentuk form sebuah a planet. planet. 1 billion miliar years tahun later, kemudian, simple life kehidupan emerged. sederhana muncul. By Pada 500 500 juta million tahun years yang ago, lalu, a banyak profusion sekali of life kehidupan yang had meledak di planet exploded on biru our hijau blue-green kita. planet. Fast Maju forward to cepat ke 66 million 66 years juta ago, tahun and yang lalu, dinosaurs were taken dan out by our dinosaurus planet's punah karena most recent kepunahan mass massal extinction. terbaru di planet kita. Dan tikus-tikus And kecil yang selamat small dari shoe-like garis survivors evolusi yang continued pada an akhirnya evolutionary akan line menjadi that kita. would eventually become Dari semua nenek us. moyang hominid kita, Of pada all our akhirnya akan hominid tetap ada ancestors, satu one spesies, species would Homo ultimately sapiens, remain, makhluk Homo yang beragam, sapiens, penuh a rasa ingin creature tahu, variously kreatif, curious, baik hati, creative, kejam, kind, kooperatif, cruel, dan pintar. cooperative, competitive, Ketika iklim bumi combative, menghangat and dan clever. stabil 10.000 tahun When yang lalu, Earth's climate warmed and suku-suku Homo stabilized around sapiens yang 10,000 years beralih ago, ke Homo pertanian dan sapiens tribes who pengembalaan pivoted en secara masse massal to mereproduksi agriculture sepupu and mereka yang pastoralism memburu out-reproduced their mengumpul hunter-gatherer cousins. tanpa mereka sadari. Unbeknownst Dan to bagi them, and kebanyakan to dari most of kita, us, ini this was adalah a peristiwa yang planet-changing mengubah event. dunia. Sustained Ditopang by new oleh agricultural surplus surplus, pertanian these baru, early humans manusia slowly purba spread ini out around perlahan-lahan the globe, menyebar ke seluruh expanding dunia, trade and technology. memperluas perdagangan dan teknologi. For thousands of years, Selama the ribuan average tahun, annual growth in the pertumbuhan size of the rata-rata human tahunan economy dalam would be ukuran unnoticeable perekonomian from one manusia generation to the tidak next. akan terlalu By terlihat the dari satu 16th generasi century, ke however, generasi more berikutnya. complex social Namun organization pada abad and ke-16, advanced navigational organisasi technology sosial yang lebih kickstarted a kompleks unique dan period in teknologi human history. navigasi yang canggih merupakan Yet periode even with yang these unik dalam advances, human sejarah cultures manusia. remained powered by Namun, biomass and the bahkan dengan muscles of humans and our kemajuan-kemajuan draft ini, animals, limiting kebudayaan growth. manusia masih didukung oleh biomasa Until, dan in the otot serta early hewan 19th penari century, kita. 10,000 years Sehingga after the membatasi agricultural pertumbuhan. revolution, Hingga humans pada awal discovered how abad to extract ke-19, fossil energy 10.000 and tahun materials setelah revolusi from under pertanian, Earth's surface to boost manusia their menemukan economies. cara untuk mengekstrak energi dan This new discovery material of fosil dari geologically permukaan stored bumi sunlight untuk in meningkatkan the form of coal, produktivitas oil, mereka. and gas changed Penemuan baru sinar everything. matahari yang tersimpan For the secara first time, geologis dari human batu and bara. animal labor played second Minyak fiddle dan to the gas power mengubah of these new segalanya. energy sources. Untuk pertama kalinya, When tenaga combined with kerja a machine, manusia a dan hewan gallon of berada di gasoline urutan could kedua output the setelah same sumber work energi in a baru few ini. minutes as a person Jika laboring for digabungkan an dengan entire mesin, month. 1 galon We bensin dapat increasingly menghasilkan replaced kerja manual sama human dalam tasks beberapa with menit, machines at a seperti yang tiny fraction dilakukan of the seorang cost. yang bekerja selama The sebulan penuh. result? Higher Kita semakin profits, banyak higher wages, tergantikan and tugas-tugas cheaper manual goods. manusia dengan mesin Sudden di wilayah access to this kecil di bank pesisir account of pantai. stored carbon energy Hasilnya, turbocharged keuntungan our lebih tinggi, populations, upah access to lebih goods, tinggi, services, dan and harga lebih technology, murah. and quadrupled our Akses economic mendadak growth ke rate. rekening bank Yet berisi energi humanity's karbon great yang tersimpan acceleration was meningkat still akses ahead. masyarakat In the terhadap latter barang half dan of the 20th teknologi, century, with this new serta power source and an melipat upgrade gandakan from laju coal to pertumbuhan higher ekonomi quality kita. liquid oil, Namun, the human akselerasi besar economy's umat average growth manusia rate masih di doubled yet depan. again, Pada to now paruh over kedua 30 abad times what it had ke-20, averaged during the dengan last few adanya thousand sumber years. listrik baru dan peralihan dari batu Compared to bara a ke global minyak labor cair force of around berkualitas 5 lebih, billion real humans, tingkat pertumbuhan rata-rata the machines and perekonomian work manusia powered by meningkat access 2 to kali buried lipat, carbon energy lagi menjadi lebih dari added the 30 equivalent power of dibandingkan rata-rata 500 selama billion beberapa human ribu tahun workers. terakhir. Access to Dibandingkan these dengan fossil tenaga energies kerja and global materials yang brought terdiri billions dari more 5 humans into manusia, existence mesin and dan brought billions pekerjaan more yang out of didukung poverty, oleh akses and terhadap led to the energi creation karbon of new yang myths, terkubur bertambah setara institutions, dengan and 500 expectations. miliar pekerja manusia.
Our Akses ancestors' lives terhadap were energi tightly dan linked to the bahan-bahan natural fosil flows ini of the earth. telah melahirkan The miliaran sun, manusia the dan rain, miliaran and the orang soil. keluar dari kemiskinan But during serta this menciptakan moonshot of mitos, growth and consumption, institusi, our dan fundamental ekspektasi tether to baru. nature was first Kehidupan nenek neglected. moyang kita terkait erat then dengan forgotten. aliran alami bumi, The main matahari, inputs to our economies hujan, were dan now tanah. mostly free. Namun pada masa We pertumbuhan dan merely had to konsumsi pay for ini, the cost of their ikatan extraction. fundamental kita not the cost dengan of their alam creation, terabaikan dan their kemudian true worth, terlupakan. nor their pollution. Input utama bagi To our perekonomian kita ancestors, sekarang the sebagian benefits besar from gratis. carbon energy would have appeared Kita hanya harus membayar indistinguishable biaya from magic. ekstraksinya, bukan biaya And pembuatannya, instead of appreciating this sebenarnya, giant one-time atau windfall, polusinya. we developed stories Bagi nenek that moyang our kita, newfound wealth and manfaat progress energi had karbon emerged tampaknya purely from tidak human bisa ingenuity. dibedakan dengan sihir. We had become Dan alih-alih energy sihir gluttons. menghargai rezeki nomplok yang sangat besar ini, kita energy mengembangkan is cerita and always bahwa will be the kekayaan yang currency of dan life. kemajuan baru. Animals were Kita the first muncul investors. murni dan mencerdikkan Obtaining a manusia. larger energy Hewan surplus adalah gives investor an animal pertama. a competitive Memperoleh advantage for surplus survival and energi yang reproduction. besar memberikan hewan This keunggulan role of kompetitif surplus untuk energy kelangsungan is a hidup core dan driver of the reproduksi. natural world Peran and kelebihan dictates what energi can ini merupakan can't penggerak utama alam dan We rarely menentukan think about apa it or yang talk bisa about dan it, tidak bisa but we're terjadi, all alive Kita during the jarang carbon memikirkannya pulse, atau the few membicarakannya. hundred years where humans are Namun, drawing down kita Earth's semua hidup energy selama battery denyut karbon. millions of times faster than it Beberapa was ratus trickle tahun charged di by mana daily manusia photosynthesis. menghabiskan baterai energi Fossil bumi hydrocarbons jutaan kali at a lebih vast cepat scale daripada yang have dapat diisi enormously oleh increased the surplus fotosintesis energy hanya. available to human economies. Fosil hidrokarbon dalam skala besar telah Pulses, by meningkatkan definition, surplus don't energi last yang forever. tersedia bagi perekonomian High-quality ores manusia. and energy deposits are now Pulsa, mostly things of the Menurut past. definisi, Plenty remains, tidak but bertahan it's of lower selamanya. quality and both more Biji costly and berkualitas tinggi ecologically dan destructive to simpanan extract. energi kini sudah tidak ada In lagi. nature, there are countless Masih examples banyak where yang energy tersisa, exists, namun but the effort kualitasnya to lebih obtain it rendah is dan so lebih large mahal that the serta meal is merusak effectively ekologi off the untuk menu. diekstraksi. In our lifetimes, society Di will have alam, to redirect Ada banyak sekali increasing contoh amounts of our energi energy yang ada, surplus namun towards upaya obtaining the untuk surplus memperolehnya itself, begitu besar, leaving less sehingga affordable makanan energy to tidak support termasuk many of dalam our menu. current economic activities. Dalam masa hidup kita, One day, masyarakat the harus energy it will mengalihkan cost to peningkatan extract jumlah energy will surplus be so energi large kita ke it arah won't make perolehan sense to do surplus so, itu sendiri, even though resources remain. sehingga menyisakan Energy energi yang depletion kurang will act terjangkau as a untuk growing mendukung tax on banyak human kegiatan societies. ekonomi kita saat ini. In this unprecedented Suatu era hari of nanti large energi yang surplus, dibutuhkan untuk we have excelled at mengekstraksinya combining akan energy and sangat besar, materials into sehingga technology tidak and masuk akal inventions untuk that melakukan improve the hal human tersebut. experience. New Meskipun sumber technology dayanya can allow masih us to ada, use resources more efficiently, penipisan energi or it akan can menjadi transform beban natural pajak flows into yang energy. semakin besar But terhadap mostly, masyarakat. technology just Di creates era new ways surplus for besar humans to yang belum consume pernah terjadi and builds sebelumnya higher ini, future requirements for kami energy unggul and dalam materials. menggabungkan energi dan Things that are material more ke dalam complex teknologi require dan more menemukan energy. yang meningkatkan When we add pengalaman nodes to a manusia. supply chain, each connection Teknologi requires baru energy to memungkinkan maintain. kita The menggunakan sumber complexity daya of our secara globally lebih interconnected efisien system atau mengubah currently aliran requires alam the equivalent menjadi of energi. 170 billion Namun light sebagian bulbs besar teknologi constantly turned on, hanya burning menciptakan brightly, powered by cara-cara the baru carbon bagi pulse. manusia untuk mengonsumsi Even dan menciptakan rebuildable kebutuhan technology that energi dan harnesses the material sun and the wind yang lebih tinggi di grows our masa total depan. consumption Hal-hal and has yang not lebih yet kompleks reduced the use of membutuhkan carbon lebih energy globally. banyak energi. Most Ketika people kita believe that menambahkan money node is ke real rantai wealth, pasokan, yet setiap everything we spend koneksi money on memerlukan requires energi energy untuk to dipelihara. mine, create, deliver, Ketika kita run, menambahkan node maintain, ke rantai and dispose pasokan, of. setiap In this koneksi way, money membutuhkan is energi ultimately a untuk direct claim on dipertahankan. energy and resources. Kompleksitas sistem Our kita yang economic saling stories terhubung assert that secara with more global. money, Di we can dunia create modern more yang kaya secara energy. materi, The pembiasan terhadap truth is, tindakan we konsumsi cannot mengarah pada create keinginan energy. akan sesuatu. We Dalam both budaya yang extract luas, it and menjadi burn it lebih kuat faster daripada by using imbalan yang kita technology peroleh dari and printing memilikinya. money.
Ini adalah Natural masalah capital, mendasar bagi sistem ekonomi particularly yang energy, mengubah is the miliaran true barel foundation of our minyak monetary menjadi system. mikroliter As dopamin. we create more Sebagai money, warisan we dari don't kehidupan create more suku resources. leluhur, We kita sangat merely peka access them terhadap faster. sinyal-sinyal sosial yang The highest membandingkan diri kita sustained dengan growth orang rate of lain, human mencari economies persetujuan, ever penerimaan, before dan and berebut likely status, ever baik again dalam bentuk peaked materi 50 maupun years ago, kekayaan when digital oil sebagai production sinyal growth status was at its utama saat highest. ini. But Konsumerisme kini rather than sebagian living besar within our didasarkan means, pada we memiliki found lebih creative banyak atau ways to lebih banyak extend daripada growth yang for a while ada di longer. sekitar kita, We daripada created berfokus complex pada supply chains, apa yang sebenarnya outsourcing kita the heavy butuhkan. lifting to Manusia countries with modern cheaper masih labor. merupakan makhluk We turned kesukaan. to Kami debt dengan in a gigih large mendukung way to mereka yang maintain ada dalam high kelompok levels of kami dan consumption, dengan mudah a behavior mengucilkan that kelompok dari accelerated in bisnis sepele 2008 and seperti has tim gone into olahraga overdrive hingga since afiliasi 2020. politik, ras, Debt atau allows us to kebangsaan. spend resources from the Evolusi future kita telah and mendorong call it kita untuk economic growth. menyalahkan manusia lain This atas phenomenon situasi has yang become tidak so kita sukai pervasive atau in the pahami. last 50 Kita years mempunyai that we think it's imajinasi normal to yang kaya, consume kreatif, today dan and penuh pay warna yang ada tomorrow. di dunia maya dalam The pikiran kita. developed world is Otak now using manusia debt dapat to membayangkan enable dan the mengungkapkan extraction of things we kombinasi couldn't tak terbatas otherwise afford to dari extract, kemustahilan fisik. to produce Pos-pos things we terdepan otherwise yang couldn't berkelanjutan afford to di Mars, consume. mesin This energi yang strategy has dapat an melestarikan expiration date dirinya sendiri, because dan all this new perekonomian money yang will berbasis one day pada be spent konsumsi on fisik real things yang terus requiring berkembang energy. selama berabad-abad pada zaman leluhur. Enabled Saat by an ini dunia maya ini extraordinary tumpang but tindih dengan temporary dunia energy fisik yang surplus, kita the tinggali, human sehingga membuat economy kita is lebih now puas over dan efektif 1,000 times sebagai bigger sebuah than it was unit just 5 kesukaan. centuries ago. Namun, Most of the dalam budaya yang benefits of kaya this akan one-time kekayaan materi, geological informasi surplus dan media sosial now semakin flow to a sulit bagi fraction kita of untuk people, memisahkan not to the fantasi rest dari of living kenyataan humans ketika nor dunia-dunia future virtual ini generations. saling melengkapi. Dengan As we dunia maya, extract orang minerals lain and burn hasilnya fossil carbon to tersebar support luas modern living keyakinan standards, bersama bahwa their uang itu waste nyata, streams are bahwa in waktu turn kita saat diminishing ini the sebagian life besar support disebabkan systems oleh of other kepintaran species kita, and dan future bahwa beings. teknologi akan mengarah pada The manusia yang impact of terbatas our dan global memahami energy dunia metabolism modern. on nature Kita yang has been kompleks tragic sebagai and makhluk is now sosial yang accelerating, menurut mereka menjadi resulting lebih in, penting among other daripada things, logika atau animal bird kualitas and fish bukti bahwa populations dropping by selebritis dan 50% since the afiliasi 1970s. kelompok kini lebih Plastic penting now weighing daripada more kebenaran. than all Otak animals on kita di land zaman and in the batu sea, tidak bisa and a membandingi child algoritma born today media being sosial yang expected kini to terus-menerus outlive membajak Earth's perhatian kita. coral reefs. Perhatian dan mengubah klik dan berbagai As menjadi a konsumsi culture, we algoritma have recently, komputer yang but almost dioptimalkan entirely, untuk keuntungan memecah belah financialized the masyarakat human experience. dengan mengurangi Not rentang only have we perhatian, parsed the rich mempercepat fabric of human polarisasi, life into a kecanduan single sikap monetary apatis, market. dan ketidakbenaran In dalam doing so, sains, we've cacing used the teknologi wrong metaforis prices. yang didorong oleh The price peningkatan of money kecerdasan is wrong buatan secara because we grow it at a feast eksponensial, rate with no diam-diam tether memakan to pikiran finite kita. natural capital. Manusia adalah makhluk dengan The rentang price hidup of yang energy terbatas. is Masa wrong depan bukanlah because we don't prioritas treat it as bagi the kami. extraordinary, Secara emosional, irreplaceable sebaliknya, kami resource it fokus is, pada jangka pendek. non-renewable Rencana on akhir any pekan human ini, timescale. pendapatan And kuartal in ini, setting pemilu prices on tren, everything, serangkaian we've gambaran lost menarik sight of the berikutnya large cost their yang use harus has kami on ingat. Earth's